ریاض صاحب جو ہے نا وہ یہاں پہ آگے چہرے پہ بہت خوشی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے رستہ بنایا اور اب میں حج پہ روانہ ہو سکتا ہوں اب تک کی اطلاع کے مطابق. کیونکہ آپ اف یو آر ان پاکستان تو آپ کچھ بھی کنفرم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ پہنچ نہ جائیں یا وہ کام مکمل نہ ہو جائے. یہ بھی لگانا جی آپ ابھی آ رہے ہیں, اتنا ٹائم کہاں لگ گیا؟ ابھی بھی میرا آرڈر جو ہے وہ شاید لکھا جا رہا ہے اور آرڈر مجھے تھوڑی دیر میں مل جائے گا. اور عدالت نے آرڈر جاری کیا تھا کہ ان کا نام نکال دیا جائے اور میرے سے پرسنل گارنٹی لی تھی عدالت نے, اور میں نے اس عدالت کو پرسنل گارنٹی دے دی تھی اور اس پہ عدالت مطمئن تھی. لیکن پھر اس کے بعد جو سرکاری ٹیم ہے وہ آ گئی اور انہوں نے آ کر کہا جی کہ ہم شیورٹی لینے کے لیے تیار ہیں. جو پچھلے 4-5 دن سے میں کوشش کر رہا تھا کہ جو میرے سے گارنٹی مانگی جائے میں دے دوں, تو اس کے بعد جب انہوں نے آفر کیا تو جج صاحبان نے کیا اور میرے خیال میں یہ ٹھیک ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکٹری انٹیریئر اب اس کے اندر ایک پارٹی ہے اور انہوں نے میرے سے گارنٹی مانگی جو میں نے ان کو جمع کروا دی ہے. اور گارنٹی کیونکہ انہوں نے لے لی ہے میرے سے, نا اب رسپانسبلٹی بھی ان کے اوپر ہے اور امید کرتا ہوں عدالت ایسا آرڈر دے گی جس کے نتیجے میں دوبارہ مجھے ایئرپورٹ کے اوپر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ حج کی اب آخری فلائٹ ہے. اس کے بعد پاکستان سے کوئی بھی فلائٹ حج کے لیے نہیں جائے گی اور سعودی عرب میں حج آپریشن ختم ہو جائے گا. پھر صرف حاجی جو وہاں پہ موجود ہوں گے وہ حج ادا کریں گے. تو اللہ رب العزت کی مہربانی سے میرے پاس ابھی چند گھنٹے باقی ہیں, میں ایئرپورٹ تک پہنچوں گا اور میں نے اپنی فیملی کو بھی بلوا لیا ہے اور ہم یہیں سے حج ٹرمنل سے انشاءاللہ حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے. جو ہم سے شیورٹی مانگی حکومت نے وہ شیورٹی ہم نے ان کو اسی وقت دے دی اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ لیٹر شیٹر جاری کر دیے ہیں جانے کے لیے, یہ ہمیں مل گئے اور امید ہے کہ اب ٹریول میں کر لوں گا حج کے لیے انشاءاللہ. میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں حج پہ ضرور جاؤں گا اور بڑی کنوکشن کے ساتھ, یعنی ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ضرور انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا اور وہاں جا کے آپ سب کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی سب کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. سر کروڑوں پاکستانی آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ آپ کو اجازت ملے اور حج پہ چلے جائیں, دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ سب کا بہت شکریہ, آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی ہے آپ سب کی. دعاؤں کے بغیر میرا تو کام چلتا ہی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے میرا سارا معاملہ اٹکا ہوا ہی دعاؤں پہ ہے. ایسی عجیب چیزوں میں پھنس جاتا ہوں اور بعض اوقات اپنی کسی حماقت سے بھی اور بعض اوقات سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہو کے بھی, بعض اوقات اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بھی میری بریک لگتی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے میں پھنس جاتا ہوں ہمیشہ. تو پاکستانیوں کا بہت شکریہ, سب کا بہت شکریہ جو لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں. اب مجھے پکا ایسا لگتا ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے ہی میری گاڑی چلتی ہے اور یہ جو دھکا لگتا ہے دعا کا اس سے میں نکل جاتا ہوں ہمیشہ کسی نہ کسی پرابلم سے. تو ابھی کتنے دن ہو گئے, دیکھیں میں اسلام آباد میں رکا ہوں یہاں آپ لوگوں کے پاس, کبھی یہاں ٹھہرتا ہوں کبھی وہاں ٹھہرتا ہوں, کبھی کسی ہوٹل میں کبھی کسی دوست کی طرف, ایک دن صدیق جان کی طرف بھی, کبھی کوئی کھانا کھلاتا ہے کبھی کہیں سے کھا لیتا ہوں. تو کافی دن میں یہاں پہ اس شہر میں رہا اور اسی امید کے ساتھ کہ میں یہاں سے ایک اچھا فیصلہ لے کر جاؤں گا اور ایئرپورٹ سے نکلوں گا. یہ میرا 5واں ٹکٹ ہے جی حج پہ جانے کے لیے, تو الحمدللہ, اور یہ آخری ٹکٹ ہے, اس کے بعد کوئی اور فلائٹ بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ میرے پاس امید ہے ابھی بھی اور انشاءاللہ اس امید کے سہارے میں ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خیر و عافیت سے ہمارا یہ سفر جو ہے مکمل ہو جائے اور ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ اللہ رب العزت جب آپ کو موقع دے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. اور جتنے لوگوں نے میرے لیے دعا کی ہے نا, میں ان سب کے لیے ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو اپنے گھر پہ لے جائے, ان سب کو حج کی اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے. عمران بھائی آج ہم نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں, کوئی 1 مہینہ ہو گیا آپ یہاں پہ ہیں. آج ہم نے آپ کو بہت زیادہ جذباتی دیکھا ہے. آج جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کو اجازت مل گئی, اس کے بعد آپ بھاگے, اتنا بھاگے ہیں کہ ہائی کورٹ بہت خوش تھے, آپ نے جا کر سائن کیا. ہم نے کہا پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا عمران بھائی اتنا بھاگ رہے ہیں. آپ نے مجھے ایک دن بھی یہاں مایوس نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ مایوس ہو گیا. میں یہاں سے ایسے بھی نکلتا تھا کہ میں سوچتا تھا آج آرڈر ہو جائے گا, پھر نکلتا تھا, پھر یہاں بار بار آرڈر لینے آتا تھا, فیصلے محفوظ بھی ہوئے, تو میں انتظار ہی کرتا رہا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی بھی مایوس نہیں تھا. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج یہ تھا میرے پاس ٹائم بہت کم تھا, اس کی ایک فرسٹریشن تھی کہ ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے کرنے والا, اور وہ دفتر بھی دور ہے, وہاں جانا بھاگ کے, پھر واپس آنا, پھر وہاں جانا, پھر واپس آنا. تو یہ کافی بھاگ دوڑ والا دن تھا, اس لیے شاید میں نے آپ لوگوں کو بھاگتے دوڑتے میں کہیں اگنور بھی کیا ہوگا, میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. لیکن بڑا ٹف تھا
अभी भी मेरे पास टाइम कम है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, तो बस मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे। उसमें ऑर्डर जो है वो अभी मुझे मिल जाएगा, ये 10 मिनट का ही टाइम था, तो ऑर्डर लेके फिर मैं यहाँ से फ़ौरन निकलूँगा और एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा। अल्लाह ताला अपने खास बंदों को आजमाइश में डालता है। तो हमने देखा ये आपके लिए एक आजमाइश थी कि आप एयरपोर्ट पहुँचे, मैं उस दिन भी आपके साथ था, फिर आप वापस आए, फिर आके यहाँ कोशिश करते रहे, यकीनन इसका स्वाब भी ज़्यादा होगा। तो क्या कहेंगे आप? अल्लाह से आप सारे अब एक और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हज कबूल करे। मैं अगर उसके घर पहुंच जाऊं तो वो मेरा हज कबूल करे। कबूलियत तो देखें उसके पास है ना, हमारा काम तो पहुंच जाना है, उसके आगे सर को झुकाना और उससे मांगना है। हम तो मांगने वाले हैं, देने वाला तो वो है ना मालिक। तो अल्लाह ताला हज को कबूल करे और अपनी मेहरबानी करे, और जो दुआएं मैं करूँ आप लोगों के लिए, सारों के लिए, मुल्क के लिए, अल्लाह ताला उनको भी कबूल करे। वो बड़ा मेहरबान है, वो रास्ता निकालता है। कितना देखें, मैंने जैसे अल्लाह को पहचानने में सबसे ज़्यादा मुझे आसानी तब होती है जब मैं किसी चीज़ से ये सोचता हूँ कि यार अब तो बहुत मुश्किल है, फिर मेरा अल्लाह वो कर देता है। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में बार बार होते हुए देखा। यानी मुझे कई दफ़ा ऐसा लगा, ज़िंदगी गुजरी ऐसी अजीब, और पिछले 2 साल तो बहुत ही अजीब, कि मुझे लगता था अब नहीं, तो फिर अल्लाह कर देता है। वो मालिक इतना मेहरबान है, वो आपको बार बार बताता है कि वो है, वो एग्जिस्ट करता है, वो सबसे ताकतवर है, सारा इख्तियार उसका है, सब कुछ, सब चीज़ों का मालिक वो है, और वही कर सकता है। यानी उसके अलावा किसी और का बस ही नहीं चलता एक सांस के लिए भी। तो वो इतना मेहरबान है, उसकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा इमरान राज भाई ये बता दीजिएगा कि आपको सारे मामले में बहुत भाग दौड़ का सामना रहा है, आज भी आप माशाल्लाह से भाग भाग के काम कर रहे थे और आपके पास टाइम नहीं था, अभी भी आप कह रहे हैं कि मुझे जल्दी पहुंचना होगा, यानी कि लगता है आपको सफ़ा मरवा पे जो भागने की वो ट्रेनिंग है वो अभी से आपने कर ली है? नहीं, भाग दौड़ में पहले भी ठीक हूँ भाग दौड़ में पहले भी ठीक हूँ, थोड़ा सा बीच में वीक हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हूँ मैं। और वक्त भाई गुजर जाता है, लेकिन वो आपके लिए पीछे यादें छोड़ कर जाता है। जो बहुत मुश्किल वक्त होता है ना, वो बाद में खाली वक्त में जब आप बैठ के उसे याद करते हैं तो वो आपको अम्यूज़ करता है, या आप उसके बारे में सोच कर हंसते हैं कि यार वो भी कैसा वक्त था और कितना डिफ़िकल्ट था, लेकिन अल्लाह ने वो भी गुजार दिया। तो ये हमें सिखाता है कि आपका रब आप पे कितना मेहरबान है और वो आपके लिए कैसे रास्ते बनाता है। यानी मैं तो रोज़ाना ये देख रहा होता हूँ कि मेरा अल्लाह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई सबब लगा ही रहा होता है हर वक्त। अच्छा बाहर जाके क्या करते हैं इमरान साहब, जो कि आपको रोका जाता है और जज साहब की जानिब से कुछ कहा गया है कि नहीं कि इसके अलावा क्योंकि आपको रोका जाता है ना, क्या वजह है? यार मुझे तो ऐसा लगता है कोई ज़िद वाला मामला ही लगता है मुझे। यानी ऐसे कोई हज पे जाने से तो कोई किसी को नहीं रोकता, बाकी लोग भी जा रहे हैं। जाऊँगा फिर वापस आऊँगा, फिर कहीं जाऊँगा फिर वापस आऊँगा, फिर जाऊँगा फिर वापस आऊँगा। मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, आज़ाद शहरी हूँ। इससे पहले अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर ही रहना होता तो आप सारे ये क्यों नहीं सोचते कि मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गया हूँ। जो हमारे साथी पाकिस्तान से बाहर चले गए थे उनके बाद गया हूँ मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर। तो क्या मुझे नहीं लोगों ने कहा होगा कि आप बाहर ही रुक जाएं, या आप यहाँ आ जाएं, आप वहाँ आ जाएं? भाई ये मुल्क मेरा है, मैं इसका कब्ज़ा कैसे छोड़ दूँ? इसका कब्ज़ा थोड़ी छोड़ देना है मुल्क का, मेरा मुल्क है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं वापस आऊँगा, इस मुल्क में रहूँगा, इस मुल्क के लोगों के बीच में रहूँगा, यहाँ घूमूँगा फिरूँगा, इससे ज़्यादा मज़ा ही कहीं नहीं आता। तो हालात कैसे भी हों, आप अपने लोगों में, अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अच्छा, ये खदशा उन लोगों के दिमाग में होता है जिनका अपना प्लान हो कि कभी उन्होंने मुल्क छोड़ के चले जाना है। हम जैसे लोग तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। सर गिरफ्तारी के बाद जब आप मंजर यहाँ पे आपको लाया गया, आप आए, बहुत आवाम आपके लिए बहुत जज्बाती जो है जज्बात रखती थी आपके लिए, आपके क्या जज्बात हैं? अल्लाह ने आपको एक नई ज़िंदगी दी थी, आपने आप खुद कहा था बकौल आपके बहुत अरसे बाद आपने एक उजाला देखा था, क्या जज्बात हैं आपकी? दोबारा अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह के घर जाने का तो वो एक्सप्लेनेबल नहीं है जी, वो आप बयान नहीं कर सकते। बस अल्लाह से दुआ है कि मेरे से कोई शिकवा ना हो, मैं किसी की शिकायत ना करूं, कोशिश करूंगा मैं किसी की शिकायत ना करूं। अच्छा इमरान भाई, कोई खास दुआ जब इंसान कहीं भी जाता है ना, कोई खास मकसद होता है, अच्छा, कोई खास ज़रूर सोचता है। मैं जब भी अल्लाह का घर जाके देखा है ना, 2 दफ़ा पहले गया हूँ, मैं बड़ी दुआएं सोच के गया हूँ। वहाँ जाके वही दुआ मेरे मुँह से निकलती है जो मेरा अल्लाह चाहता है, और वो बदल जाती है। वहाँ जाके दुनिया की चीज़ें नहीं मांगी जाती, वो उधर सिलसिला और हो जाता है। ये हम ऐसी हैबत में तारी हो जाते हैं अल्लाह के घर को देखकर, एक ऐसी जड़ी वो मिली जुली कैफियत होती है मोहब्बत की और हैबत की, और अल्लाह का एक रोब आप पे तारी हो जाता है। तो फिर आप दुनिया नहीं मांग सकते, दुनिया तो आप छोड़ छाड़ के वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। तो वहाँ जाके ना आप जितना मर्जी सोचें दुआएं, चाहे कागज़ पे आप लिख कर ले जाएं,
वहाँ दुआ आपके दिल से वही निकलनी है जो दिल में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा। अच्छा सर ये बताइएगा इसी सवाल के साथ एक और अदालत सवाल है कि पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ जाके आपके जहन में कोई ऐसी दुआ है कि जो पाकिस्तान के हालात के वो हवाले तो मैं रोज़ करता हूँ पाकिस्तान के लिए। कि वहाँ मखसूस जगह मखसूस इलाके में जाकर अल्लाह ताला के घर में जाकर यार ये एक फरीज़ा है जिसको अदा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं अपने रब से रोज़ाना जो दुआ करता हूँ ना वो पहुँचती है मेरे अल्लाह के पास। उस जगह पे मैं एक फरीज़ा अदा करने जा रहा हूँ और वहाँ पे भी दुआ मांगूंगा और रब तो हर जगह पे कबूल करता है। मैं आम तौर पे भी अपने दोस्तों के लिए नाम लेके, इधर भी आपके बीच में लोग खड़े हैं जिनके मैं नाम लेके दुआ करता हूँ और बहुत सारे और लोग हैं जिनके लिए मैं नाम लेके दुआ करता हूँ और अपने मुल्क के लिए तो विशेष मेरी हमेशा रहती हैं, तो वो रहेंगी इंशाल्लाह। इमरान भाई आप नाम लेके दुआ करते हैं, इनामुर रहमान का नाम लेके दुआ करनी है। इमरान भाई सब डिजिटल मीडिया की तरफ से आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। आप दुआ करें अल्लाह ताला से बाकी का सफ़र भी खैरियत से इंशाल्लाह तय हो जाए। डिजिटल लोगों के लिए जो यहाँ पर आपके सामने लोग मौजूद हैं या और भी हमारे कोलीग जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में जाना, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना, उनके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। मैं आप सबके लिए दुआ भी करूँगा और आप सबको एक मशवरा भी है कि थोड़ा आराम भी कर लिया करो। सर बहुत शुक्रिया।